سلام علیکم مردم بدخشان. ارجونده و تمتسوید. امر پامیر امر دوشنبه ام ترمسکوخ ارجونده تمتسوید. من استمای خویخ برودار یخ زنین که خناموس ما پردید. خناموس باید ماش ما پردادم. ایدیانی بویترین یک اودمی کویدی و ناموسته و تا پولت خریچید اچت نبود. ماش باید تر بویگره اچت وس ما کام بویگری پول قطعه دنجات ماش پامیر مردم اچت بوی نبود این نسود گته. ادک تمر چای خناموسید پردود جد. ماش فرودار دیتو پردیت و تاویب دخوردو زبان سزید ادل پد خطو دن توقبت جواب ذات کچی سود. بعد من دیزگا گاب از دارو دی سالن انجام در مدت دی سال انجام از 2012 تا 2022 نرماش بدخشان چیز نویگاری سودج. لیچ دم خارنگا ممکن سواد بغیر ماش توجیکستان ارو ایمن تن نویگاری این سودجت اما ماشن یونیس ماشن بغیر زد ارم دون سود. 2012 دم ماشوین تن برادر شهید سد. بعد امیت تن برادر شهید سد خواهیت هم تر 2014 و ماش برود فرای و این با رامجین دود خواه برو منورین رانین چو خواه اگدیت امیت خود تر 2018 از 2018 بعد 2018 و سد 2021 سال اد با ماشیوشن المسلب خاک زیل ماش مسیج گده توقع چی دو روستی نواردم این ماش که خویی میس. بعد ما فکر قطع ماشان بغیر 2012 ده ارو خصدو بلند چوف جتا و وی فیلم قطع امروزی تنسی تت ماش صدو این پاست چوجت ماشان دین 2014 2018 2021 صوف قیند سال ماش تورا چت نیت چت 2021 سال اندام وین ماش ورود گل بدین و جایگ جنتن و این تدودین و صوف رامجین دود وادن یتر دیدن تر و قشلو قوین و درگون دزی تنانین خو موسفیدین خو کودکینک برونده و این با دزگ زید و این واردو جت پوث دونو تو همو وین دزگ رامجینت زید ماش فوق في صورتين يس فوق ثاوين توين تران زید. بعد این زوفت خو یودین کاروان پلوشد ایگه ورود توت شوقت ایگه بعد ایگه ورود گل نظر ماشن شهید سد داد ورودار این 2021 شهید سد دیو جویک جنتن دیو مدرین ارسبر توقت از گل بدین فامم یترانگین خوک سور و دم واد ایوز جویت واردین گاب زد چیز یوی دا دیزگا و دم واد دیزگا ناموس وین واد داجه ورخ جاتین حکومت دوریم بدخشانین جام چود خو تلودین یو ماش زمینت ماش ترم ساوام زد اکید گل بدین در نروزن بدخشان کنات دیجه نوت کور تلوین اکید گل بدین مرجن و نختو خو یادگور فایزف بران خو ارو چن طالبان خو سترودنی که بگازم واد بران خو یا مردینا جنو لید ماشام زد در تیور ادبال وین یو جنوات کور بود دز نفهمم تمام چی دم پیت قطعه جنوات کور لوی وقت ما حکومت دوره نرزد در کور چیست سید ماش کجا بجگلاینی فک وقت تم برند ایوادین تمر در کور پس گل بدین جنوات کور سوادت نروزم از رئیس انرژیتیک اختر رئیس ولایت خو رئیس جمهوریت خو داج دختری تلوی جنوات کور بود پس تم رئیس ایکوام روزنا ورخ جاتینو ویدیو چو دیامس ماشن یست چیز جاتیت ایکوام روز و نان جوفت بعد دم روز انجام دا بلوگ پوستین خرقا نو روزن تن بلوگ پوست دویم ود روش قلان دیگه ود رو چیزن پیختونن لذاینا آرای بلوگ پوستین بدخشان بعد اتنو روزن کاجد شاگن دینت بلوگ پوست یه بعد دیزگه گل بدین بود وین نخوج بود ناموس بعد وقتی ارو ود ناموس خوین دیزگه نخو که دن روزه دن سالن دن قریب دو سالن دی و نواردو دکویف بلوگ پوستین انجیف دو چون که یویم و توید دنجا تزوی وین ود ناموس وین ود لیدرستوا وین دنجا زید لاک یفهم نیر چی سگه ماسه بعد نرجسام مزارو بدخشان کانال فرو فوکس روسز رئیس خود تر کمیسین و تلویزیون جنوات کور بود ادلا پد خطو ارو وین یو درم خوی کام مودر ایکا گل بدی مودر یو ایکوام پلو شدن
یکن ناموس و من تود خوا و من پوت و من پرون دیت یا چند از اور مردم خیزن گاب زدود یا ورده و من لفدو با ناموسترین که خوی بدخشن یا انجا خو پومیرین تی نوش چو خوی که من نوس خوام ناموس ارو و من یکن ناموس و من درونن تی ناموس باید اری یکی ماش که خوین درون مس وید که خوین بدخشن زمینن یا که من ذو گاب زدود لده راس نوستید مردی نوار نثید اما بعد دیگه لیده وست نناوم وست زبون ناوم نه روزن ماشون و نامیا چیزوله ترد یا که خوی ود خوی که مودر ود خوی که نموس قطع یا ایده توقع چود اما وم دارت یچات نفهم جگاردار سران قین حکومت دورین این فنا زریوتین صغیر چود فنا مودرین این جگر سوختا چود فناگا ما شخين واردم لفدو بيچور چود ادلب خش داث دخو جاوب سران ذين ادلب خش جويب واران ورو تو تشو نقل چیدو 23 سولا واد یوی چو خدمت و سال چو خدمت یت ستودنت نروزه نظر و کانال بدخشان لوین یو جنویت کور واد وارا ماش ورو گل نظر یوی انجا دود گاب وین دزگت زی وین دود یو وکتر بانیس خوی کرمت صد تایور و مودر ویف نروزن و ناوی و برشینین قطع نوت سولام ورو تاد نوت سولا و مودر دزگاولتر اربیریج داث تران خجاو بين حكومة دورين لبخة خثا جويب ماشر يفتسونا ماشر أجا توقت نس دي توقت شيد لبخة فقين بعد مقدت يدخو فو يقداد ستاتينين تنك جيد يتام تردا زورو بيستاك فو سيومي دي كابر ماش ورو چورشنبه يو ود سپارتمنت وين چيز خطوگي ود جوي لف جزم پوميره و این بافت از ایدن چود دپارتاcja یودین اردوشنبه وکی گوش نکنی و جو وی رپورتن یوشش نروزن دزگاولتر بعد دواران ورود صودق ارو از تورция پنجم ینوار 2022 سال فقط ماش فامام وین جوف خویودین وین چود ایبدور اد کگدات یکو stoация ucevod سنتیابرن 2020 سالان ویدین شتراف چودی خوشتراف سپورت دمیس ماش فامام بعد دیام یت وین با ورو صادقا داش به صورت میسیست و پیت یه چیز اولتر بعد امیت من 2022 یند 11 ینوارن مشغولترین ورود یک خو بدخشینر ده یو خدمت چود خو گاب دین دی نیس ماتریال نه خدمت چید نو ماش فقط فاما یه تران خدمتین چود امر بدخشین خو ام مغران خو الله شارم مسکوان یه تران خدمتین چود فنا ورودارین کورت چود زرپلاتین تنه داک چود یو جات سات یو ود سپارتمنت یو ود ترینر یو خو نوموس جات پول مس نبود و نوموس ود یو سر ارو خوک سورو دم ود ایمنا وزدم ارو ورودم ردین آدرسته چی جات گاب دم دین جات از فامم یو ترانگین اودم خود زنجا مرد روسته تر پومیر مرچوش فنا خدمت خو تروید خو نه روزن دیزگا ادان جوف دین و خو نه روزن دیزگا وقتیش ماش دین و صوف و جوی بردن جوف ماش نچت انفرماته نیست ماش ورود نه روزن کادر یو زندایو یو ترانگو چه دوم طرف فرد ماش دیچت نفاما امردین سوال ذو زریوت ذو کودک وند ششین تلوین و سمیا ذاتین فقط سمیا خو و فنوین خارچاو فهم فقط این ذات شوکن این نفامین ماش ورود امردین کادرد ارجون ده ورود سوز نیم خطر لیم مولو جان تو نگاه بین بید تات مرد ود فوق وقت مرد تا رسیتا فقط بدخشانین خو فقط رو چیز توجیکستانین خویش کنام ماش ورود امردین ارجون ده سوید یکم و خبر دید خو یکم ماش خو ورود در آزود خویش کنام بعد میفخو پومیر سخنین و مشچود تایور خور ابرشینه یا دیزگ ابرشینه ما شام خواقت حقوق از روح و کنیستوت طلابا مسخو دولت ازم چود تایور خو بعدم ترغلا یخین نشتو واردیم خولین لوف دوادینم چون رئیسین تماشکا خوین ته موقتين روزي نسد جو يالب جروبي اما برشيني اتوا من چیزت روسي جروبي گره وز نوینم ازم بادوی بردل دم خای تمت روزی تنه سید است توقعی میسوید است دم کنم نه روزن نظروی برشین ماشان جین ماشان جنویت کورت نفهم چیز
Ozi da gab da muzum televan mogab khomu video fuk chizet ястузам фойджинот курнис хакет машам яс маш демократическая страна зиндаги кена машан яст арьяке машар акат укук яс маш хозуде телаба машан назр ухо зоде маш аз рухо конституция телапту ан хож машан девод маш та паси чизет тарзебоде та теама тарпероде та натеа أتستمع فقط خويفهم الجنوات كورن اسمها شاميش ذات شويد نس أس فقط خويفهم خاقة حقوق از روح کنستوت تلابا بعد از واردیم خبرشینی خیدو زميف نوشتو زفته انگلیسه روسات انگلیسه تا رو هر چیزی که من روسن دتویم چوش پرو تر انگلیسی خو من انگلیسی ان پروسوی فاکتینو وید جرم چیرین چودت سران ویدیوین خو صورتین فقط ثواردی مرم ندو بسر كنما بخبرشين из Руси خيدو. Президенту Республики Таджикистан, лидеру нации Умомали Рахмону, согражданам Республики Таджикистан, господин президент, дорогие наши сограждане, мы, женщины из Горно-Бадахшанской автономной области, граждане Республики Таджикистан, работающие в Российской Федерации, обращаемся к президенту Республики Таджикистан, к гаранту Конституции, с тем, чтобы произвол отдельных ведомств, силовых структур наконец-то прекратился на нашей малой родине. Летом этого года исполнится 10 лет со дня самого трагического события в современной истории Горно-Бадахшанской автономной области. Силовая операция июля 2019 года унесло жизни многих наших братьев, наших мужей. Нам всем до сих больно вспоминать о тех трагических днях, и мы до сих пор не понимаем, почему такая трагедия стала возможной в нашем современном демократическом обществе. По истечению 10 лет на одно из 21 смертей среди населения не было расследования, и никто из организаторов и исполнителей упомянутой кровавой операции не был привлечен к уголовной ответственности. Однако, как оказалось, нас ждали повторения трагических инцидентов в 2014 и 2018 годах, которые также привели к человеческим жертвам, ранениям, необоснованным арестам и задержаниям. Горно-Бадахшанской автономной области с легкой подачей силовых структур превратилась в глаза высшего руководства в стране и наших сограждан из всех уголков Таджикистана, из миролюбивой, справедливой и гостеприимной области и криминальной, жаждущей войны и хаоса регион. 25 ноября 2021 года в Горно-Бадахшанской автономной области без суда и следствия с особой жестокостью был застрелен гражданин Республики Таджикистан, уроженец Горно-Бадахшанской автономной области Гульбедин Зиобеков, наш с вами соотечественник, который выступил против домогательства, сотрудники прокуратуры Рашкалинской области по отношению к нашей сестре. Получили ранения еще более 17 молодых людей, двое из которых Амиршоева Тутишо и Муродбекова Гулназар. Также впоследствии скончались от получения ранений. Стихийный митинг населения продолжался 4 дня и завершился достижением договоренности между населением и соответствующими правительственными структурами о проведении тщательного и прозрачного расследования от всех смертей и ранений. Возобновление интернет-связи в регионе и сокращение количества военных в городе и усиление функций правоохранительных и местных органов власти. На сегодняшний день расследование ведется только по делу гибели Гульбедина. Другие смерти и ранения и даже не упоминаются. Однако огромное количество молодых людей, наших братьев, мужей, детей, вызывается на допросе, на них оказывается давление и открываются все новые уголовные дела против них за вырубку деревьев, за организацию, за участие на митингах, за подозрение членства в ОПГ. На стихийном митинге в ноябре 2021 года участвовали несколько тысяч людей, мужчин и женщин во всех возрастах.
Одной из участниц было 90 лет, и все пришли на митингу по своим собственным желаниям. Также акции солидарности проходили в нескольких городах мира. Нет, они не собрались с целью воевать. Они не пришли с целью попытки государственного переворота. Они не пришли с целью отделяться от своей стране, как это пытается предоставить силовые структуры и руководство области. У них у всех был один мотив достижения справедливости. Они пришли с надеждой, чтобы их услышать, и их конституционные права, права человека и гражданина будут обеспечены. Мы просим справедливости, мы просим верховенства закона, мы не состоим в каких-то организованных преступных группировках. Мы женщины, граждане Таджикистана, мы трудовые мигранты, находящиеся далеко от своей родины, от своих семей, от своих детей. Самые лучшие годы своей жизни мы проводим в трудовой мигранте, на чужбине, и все заработные средства выкладываем на благополучие нашей страны и ее развитие. Не все сложности нашего положения накладывать еще неспокойствие на нашей малой родине. Мы говорим голосом сестер, матерей, жен, тех, чья жизнь оборвала слишком рано, и трагических, тех, кто несправедливо осужден, тех, на кого сейчас оказывается огромное давление, и которые стоят пред риском несправедливого тюремного заключения. Каждый день мы слышим о новых необоснованных задержаниях, выходцев из Горно-Бадахшанской автономной области, не только в самой области, но и в Душанбе, а также в Москве. Здесь мы будем говорить о задержаниях с 30 декабря 2021 года до 11 февраля текущего года. Мы будем говорить о Чоршанбе. Известный боец по ММА Чоршанбе Чоршанбеева, который был депортирован из России, в ночь 30 декабря доставлен в Душанбе. В аэропорту его встретили сотрудники КГБ Таджикистана. Близкие Чоршанбеева сказали, что с ним проведут профилактическую беседу, после чего освободят. Причина задержания Чоршанбеева за то, что он сказали памирец. Лидер молодежи микрорайона Бархорок Содик Амадбекова, который был задержан по перелету из Турции в Душанбе 5 января 2022 года. Его обвинят в причастности к массовой драке в Харок в сентябре 2020 года во время футбола между микрорайонами Голакен и Бархорок. Нам отправили покрасневшее лицо Содика Амадбекова во время его признательных показаний. Содик был известен как сильный борец. Очевидно, что его избили, под пытками записали, что это наказание. Теперь, как вам все известно, мы теперь будем говорить о старших братьях, даже можем сказать, наш лидер, наш командир, который очень уважаемый и в Бадахшане, и в России. Это наш старший брат Амредин Аловачоева. Со дня исчезновения одного бадахшанского лидера в Москве, Амредина Аловачоева, прошло уже 15 дней. Никто не знает, где он, как он. Близкие его считают, чтобы он в Душанбе, но МВД Таджикистан отрицает от его задержания. Российские власти тоже до сих пор не дают информации о его задержании. Как нам известно, его задержали 7 человек 11 января 2022 года в городе Белгород, сотрудники ФСБ. Через некоторое время его отделили от других задержаних, и в настоящее время его местонахождение неизвестно. Его супруга тоже сказала, что Аловачоева последний раз входил на связь 11 января, приблизительно 7 часов вечером по московскому времени. С тех пор его телефон стал недоступным. У Аловачоева 2 несовершеннолетних детей, и он был единственный кормилец в своей семье. Мы все граждане Таджикистана, жительницы Горно-Бадахшанской автономной области, хотим свободы,
свободу Алуватшоева Амридин. И, наконец-то, мы говорим за наших сестер, проживающих не только в Горно-Бадахшанской автономной области, но и по всей стране. Зурошу Назаровой не первой жертвой домогательства со стороны тех структур, которые присягнули нас защищать, и она будет не последней, если должны меры по расследованию данного инцидента не будут предприняты и виновные не понесут, конечно, наказание. Мы просим восстановить связь с областью, чтобы наши дети учились, поступали в вузы, чтобы наши семьи могли получать от нас финансовую помощь, чтобы мы наконец-то увидели и поговорили со своими детьми и со своими родителями. Господин президент, производство в их структурах в Горно-Бадахшанской автономной области не только подрывает доверие населения к соблюдению законности полномочными органами в области, но и авторитет конституционной власти в Таджикистане в целом. Мы рассчитываем на вашу трезвую оценку ситуации и надеемся на ваше непосредственное вмешательство, чтобы поставить окончательную точку в трагических событиях, регулярно происходящих на территории Горно-Бадахшанской автономной области на протяжении уже 10 лет, и чтобы восстановить веру людей и верховенство закона и справедливости. President of the Republic of Tajikistan, leader of the nation, Imam Ali Rahman, fellow citizens of the Republic of Tajikistan, Your Excellency, fellow citizens, we are the women of the Gorno-Badakhshan, being citizens of the Republic of Tajikistan working in the Russian Federation, hereby appeal to the President of the Republic of Tajikistan, who is the guarantee of the Constitution, with a request to put in place measures to ensure the arbitrariness of individual departments of law enforcement agencies finally stops in our island. This summer is the 10th anniversary of the most tragic event in the modern history of the Gorno-Badakhshan. In July 2012, military operation claimed the lives of many of our brothers and husbands. Those tragic days are still a painful memory for all of us, and we are still at a loss as to how such a tragedy could ever happen in our modern democratic society. This year later, none of the 21 deaths suffered by the population have ever been investigated, and they have brought none of the masterminds and perpetrators and callous operation in question to justice. However, as it turned out, repeats of this tragic incident were awaiting us in 2014 and 2018, which also led to human casualties, unjustified arrests and detonations. The Gorno-Badakhshan Autonomous Region, with the light filing by law enforcement agencies, as in the eyes of the country leadership and our fellow citizens from across Tajikistan, turned from a peaceful, fair, and hospitable region into a criminal region thirsting for war. On 25 November 2021, in Gorno-Badakhshan, without trial and investigation, and with particularly excessive cruelty, a citizen of the Republic of Tajikistan, Gulbedin Ziobekov, our fellow compatriot, who spoke out against his harassment by an employee of the Roshkala region's press sector of office of our sisters, was killed unlawfully and cruelly. First they cut his whole body with knife and shot him dead, 1 in the eye and 6 in the body, by the law enforcement agencies, and we don't call it rules of law. And that day, after this incident, more than 70 young people sustained extensive injuries. 2 of them, Amirsoev Tutisho and Morodbekov Gulnazar, subsequently died from their injuries. The spontaneous rally of the general public that followed lasted 4 days,
and ended with an agreement between members of the general public and the relevant government structures to conduct thorough and transparent investigation of all the relevant deaths and injuries, resume internet communication in the region, reduce the number of military personnel patrolling the city, and strengthen the function of law enforcement and local authorities. Today, only Gulbuddin deaths under investigation. The other deaths or injuries even are not mentioned. However, many young people, our brothers, husbands, and children, continue being called into incessant interrogations. Why? They are being put under the pressure. More and more new criminal cases are being opened against them for holiday, cutting down trees, organizing and participating in rallies, and they are being members of a so-called organized criminal groups. Thousands of the people, including men and women of all ages, attended the spontaneous rally in November 2021. One participant was even 90 years old, and everyone attended the rally of their own free will. We held similar solidarity actions in several cities around the world. It is categorically not factually true that the people who attended this rally came to fight to effect a coup d'etat, and then certainly did not come to separate from their country, as the law enforcement agencies and the leadership of the region are trying to portray. Instead, they all come with one motive: justice. They gathered together hoping that in their numbers they would be heard and their constitutional rights, the rights of man and citizen, would be ensured. We call for justice. We call for the rule of law. We are not members of any organized criminal groups. We are human citizens of Tajikistan. We are labor migrants who are far from their homeland, from their families and their children. We have spent the best years of our lives as labor migrants in a foreign land, investing all the money we earn in the well-being of country and its development. On top of all of difficulties, our situation, there is also unrest in our homeland. We speak with the voice of our sisters, mothers, and wives, of those who lost their lives in this situation, and tragically, those who have been unjustly condemned, and those who are now under great pressure and who face the risk of injustice imprisonment. Every passing day, we hear about new unjustified detention of the people from Gorno-Badakhshan, not only in the region itself, but also in Dushanbe and evening in Moscow. Now we can talk about our brothers. We will start from Chorshanbe, what happened to him. The famous Pope MMA fighter Chorshanbe, who was deported from Russia on the 30th of December 2021, was taken to Dushanbe. At the airport, he was arrested by the law enforcement agency of Tajikistan. Chorshanbe's relatives were told that they would hold a prophylactic conversation with him, then he would be released. The reason for the detention of Chorshanbe is that he said, "I am from Pamir." The youth leader of Barkhoro, Sodiq Ahmadbekov, was detained upon arrival from Turkey to Dushanbe the 5th of January this year. We were sent the reddened face of Sodiq Ahmadbekov during this confession. Sodiq is known as a very strong wrestler. It is obvious that he was beaten. The leader of Badakhshan's people, Amreddin Alovachoyev, who was disappeared on January with 7 more people who
who was from the FSB Russian Federation to the city of Belgorod. After some days we heard Amredin was separated from the 7 other people and no one knows where he is. Is he dead or alive? All his family and friends are in a state of shock and his uncanny disappearance. We have no news about since the day he was disappeared. It's been 15 days since the disappearance of Amredin, and some witnesses and another relatives members have informed us that he is in Dushanbe and the Ministry of Internal Affairs of Tajikistan. The Russian authorities also don't have information about him and no contact. His wife said she talked to him before that day. He was disappeared on January at 7 o'clock evening Moscow time, and after his phone number became unavailable. The 7 people who were with him are released after 2 days, but no one have information about him since. The day he was picked up, no one saw him. He has 2 small children, and he was the only person to support his family. We, the resident of Gorno-Badakhshan Autonomous Region, want freedom for Amredin Alovatshoev. And finally, we also talk about our sisters, Zuro Shohnazarova. Zuro Shohnazarova is not the first victim of harassment by those structures that swore to protect us, and she will not be the last should proper measures to investigate this incident not be taken and the guilty not being punished. We ask you to restore the internet connection with the region to allow our children to study, enter universities, for our families to receive financial help from us, and for us to see and talk with our children and loved. Your Excellency, the arbitrators of law enforcement agencies in the Gorno-Badakhshan not only undermines the public confidence in the law observance by allowing bodies in the region, but also the authorities of the constitutional bodies in whole Tajikistan. We count on unbiased assessment of the situation and hope for your direct intervention to put an end to the tragic events that have been regularly occurring in the Gorno-Badakhshan for the past 10 years and restore to the Republic faith in the rule of law and justice.